Фаррух Сангинов. Ой, хаёланда, Маҳмудхон. Осон не. Асlan ма блогери қиммат худатона. Ҳам гапатон ҳамин ҷода камтар туғрӣ, ҳам камтар нотуғрӣ мичае. Бо Умеда Парсаеваам буда. Баба, ёки ягон ҷанг баргардем не. Офи ягонта савоби ҷавоб натим 1-2 соат ҳам ту мешун. Бо ҳамин барнома ба охир расид. Ҳамонанда чанда занаш бошад. Худои шукр ки зиндагикӣ гаштиам. Хурсанд. Айнан ман соҳиби 4 фарзанд. Аз якуму дуюм оилам. Шумо ҳамин таҳқиқтон ганда зӯрде. Номаълум кида мақсад серано даром досиде. Дар бораи модаратонам чизе напурсам. бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон International аст. اقدام از ایمان تلفیف کلام با کارت انتقال و هم ایمان انتقال دهد مبلغتان را توفه ها باشد بهر شما یا انتقال دهد 500 سامانی صاحب شب شما بعیدی توفه ما 20,000 سامانی 3 تا ماشینی الکترونی اقدام پردنок 2025 ادامه دارد. انتقال پولی را از ایمان اینترنشنال قبول نماید. برای هر یک 500 سومانی انتقال صاحب یک ایدی رقم گردید و صاحب یکی از ماشین‌های الکترونی BYD دو شوید. اینچنین مکافات‌های پولی هر ماه را از دست ندهید. ایمان اینترنشنال دوستی مالیوی شما. ҳар боре ки барномаҳои навамон тавассути YouTube каналамон манзури omma мегардед, чашмам мефаромад ки поёни навор, яъне поёни ҳамон барнома ҳатман исму шарафи меҳмони имрӯзаро ҷой медоданд, яъне дархост мекарданд, талаб мекарданд, хоҳиш мекарданд. Билохира фурсат фаро расид, вақт омад, имконият шуд ки имрӯз мо суҳбате ороем. имрӯз дар меҳмони мо яке аз аввалин блогере ки агар ман иштибоҳ накунам дорандаи нишони сари синагии алочии фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Фаррух Сангинов. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ба аҳли гурӯҳи шумо, ба аҳли мухлисон, ба шахсоне ки айни ҳол моро тамошо доранд, ба ҳар яки шумо салому дуруди бепоён. Аз омадани шумо хурсанд мо. Манам ганда хурсанд. Гапа росташ. Агар иштибоҳ накунам, кайҳо буд ки дар Хуҷанди Бостонӣ мусоҳибаи шумо набуда бо ҳамкасбои мо? Не, ин қарибиҳо набуд. Гапа росташ 4-5 сол пеш буд. суҳбати имрӯзаамонро биёед аз КВН сар карда гузарем. Вақтҳои охир мушоҳида мекунам, ё ин шояд фикри ман бошад, ҳамин охирон наслҳое ки аз КВН як зиндагии худашонро ёфтанд, як ҳаёти худашонро ёфтанд, як касбу роҳу ҷодаи худашонро ёфтанд, ин шумоён ҳастедон. Мисол мана шумо, Ҷамилако, Далерако, Шерзодако ва дигаро. ҳамин баъди шумо ҳолати КВН чӣ шуда истодааст? чаро имрӯз КВН натониста истодааст ки дигар ситора созад ё ин ки як ҳаҷвнигори дигар созад? Барои чӣ? ба фикрам сабаби асосӣ ин ҳамин Инстаграм, сомонаи иҷтимоӣ, яъне ки ҳозир одамо хиёлашон тезтар шинохта шаванд, популярни шаванд. барои ин агар аҳамият дода бошед соҳаи блогерӣ, яъне ки ҳамин Инстаграм ба касе ки бурад ҳама вай блогер мегӯяд. лекин одамашам гуфти гапо ҳайвонашам мебурад. як корое мекунад ки мисол обрӯи блогерӣ паст мезанад. дар шабакаи иҷтимоӣ ҳақорат мекунад, ҳар чӣ мекунад. ҳолонки яъне ки ваҳои Душанбе полис як ҷазои ваи маъмурӣ метиҳад, огоҳ мекунад. лекин намедонам ҳозир ҳамин шуде ки соҳаи ҳамин Инстаграм бисёриҳо барои ҳамин хайпа қабдан
ба ҳама чӣ розӣ. ба ҳама чӣ розӣ. Шаъну шарифи худашро паст кардан ба розӣ. Ман намедонам ваҳо дар оянда шояд баъди 1 сол 2 сол анамо навораи худоро дида шарм доранд. Ваҳо барои ҳамин аз ҳамин фурсат ман истифода бурда мақсад гуфтаниам ки ба оянда блогершавандаҳо ҳаракат кунедон ки шумоя ҳамчун блогер дар кӯча вақте ки бенанд ҳамчун як блогери шинохта ҳурмату иззат кунанд. На ин ки як ҳамчун масқарабоз клоун ё ин ки ягон чиз гифта мисол ханда кунанд. Яъне ки роҳи дурустро интихоб кунед илтимос. Барое ки мефаҳмам ёш ҳолии бачаҳо мисол. Лекин ҳамин чизро донистан даркор ки баъди 1 сол баъди шояд ним сол ақлошон дорад ҳамун навора дида худошон шарм медоранд. Анакун гузарем ба территориумра. Ман бисёр савол наметавонам ки масалан чува сахт шуд, чува маҳкам шуд. Ино аллакай гуфтагӣ пеш аз гуфта гузаштагӣ чанд маротиба. Фақат як чиз. Чаро ҳамон солу замонҳо шумо дар Инстаграм ҳам фаъол набудед? Ё ҳамон замон Инстаграм худаш фаъол набуд ме? ҳам гапатон ҳамин ҷоҳанда камтар туғрӣ ҳам камтар нотуғривӣ чие. Не ҳамон мақсад чизагиам шумо ба ҳамон вақте ки мо дар ҳақиқат территориямура буд ман аслан Инстаграма соли 2017 кушодагӣ. Вақте ки мо ба фестивали Сочи рафта будем, фестивали ҷавонон шудагӣ буд, мо ба Сочи сафар карда будем аз тарафи кумитаи ҷавонон ини вилоят. Дар он ҷо ба мо ҳамчун тӯҳфа сару либосу телефону интернету доданд аз тарафи президенти Россия. Гуфта мақсад ҳамҷо муохирӣ буд бо президенти Россия Владимир Путин айнан ҳамон вақт. Вақте ки ҳамон телефонро хай гирифтем чихе 100 гиг интернет соли 2017 вай интернет полни ҳамин мақсад пурра вай телефонанда уже программи Инстаграму ҳамин чизо буд. Тамғаи телефон iPhone? Не, сали вай. Падоми ҳамин Android буд. Лекин вай вақт агон Android ҳам ин анча баобрӯ буд. Android вақте ки ҳамон ҷоанда ман дидам мақсад YouTube приложениҳое ки YouTube, Instagram ҳама чӣ буд. Ҳамин донам надонам Инстаграме кушодам ман. Ҳамон ҷоанда кушода видео карпарафтагӣ прямо эфир карда будам. Мақсад интернет ҳам ҳамон ҷоанда ҳасте 100 гиг додагӣ вай барои мо вай ко 1 солина вай кара гаштем. Аз ҳамон ҷо Инстаграме кушодам. Вақте ки омадам боз ба Тоҷикистон хай шароити молиявӣ ҷои ваяш нест. Мақсад шароити молиявӣ надоштам барои интернет харидан. Телефонам буду лекин Инстаграмро намедаромдам. Ва як дӯстам тавсия дод ки як илоҷ куну мақсад ҳамона бар вай чизи наз. Мақсад сабабгорам мисол як каси дигар шуд. Мақсад Инстаграм ҳамун солҳои территориумра барои ман 4-5 ҷо меистод. Сабабҳои оилавии худам шуд мақсад. Баъд аз он ҳама корро баҳс кардам. Ман гуфтам биё ябор ман фақат Инстаграм ки кор мекунам. Баъди ҳамин пош хӯрдани территориумра Фарохко каму беш ё то як роҳи худатона ёфтана сарсонӣ будме? Гапа росташ масъалаи ин чиза гуфтам ки ман дар ягон ҷо бисёри сирри оилама намекушам. Барое ки мухлисо мана мешиносанд ҳамчун ҳаҷнигоҳ ман барои ваҳо хизмат мекунам. Лекин ман мақсад оилама ягон бор нишон надодиам ва маълумотам наметиҳам. Барое ки ба фикрам ин оили ман. Ин чиз барои паказ барои нишон додан не. Якта чиза мегӯям ки мақсад ҳамон вақте ки территориумра сахт шуд, як мақсад ҳамон протсесси сахт шудан, ман аз сабаби ҳамин вазъи оилавӣ вақтамам нашуд. Ман 1 соли баъди территория мақсад корҳои оилаи худам ки будам. Аз сабаби ки ҳамон вақтҳо мақсад ҳамин проблеме ки ман будам. Хулас вақтам агар ки ҳамон вақтам территориумра шавад будам ман намерафтам. Ба он хотире ки бо як нафар китобро пӯшиду бо нафари дигар китобро кушоде на агар адабӣ карда гӯем агар. Адабӣ карда гӯем ҳа вақте ки мақсад чихел аст проблеми оила ин якум ҷо меистад. Чихел шумо проблеми мисол оилавиитон ҳаст мақсад шумо рафта саҳна баромад карда наметавонед ко. Барои ҳамин ман ин чизро монда будам ки худаш
автоматом сахт шуд. худатонро ягон зарра айбдор меҳисобед барои ҷудо шудан аз оилаи аввалатон? Оилаи чӣ хеле нафаҳмидам. Оилаи худам гуфтасид? Не. яъне бо айби шумо не? Ман гуфтам ки би теми оилавие накушоем. мақсад ки ман дар ягон интервю шояд дар ягон ёшигим беақлӣ карда ягон гуфтагӣ бошаму дар бораи оилам камкам мумкин маълумот додагӣ бошаму айни ҳол намехоҳам ки мақсад маълумотҳои пурра дар бораи оилаи худам диҳам. барое ки гуфти рӯзҳо это личная жизнь, ҳаёти шахси ман аст. ман мефаҳмам, аммо ононе ки шуморо мешиносанд ҳамонанда чанда занаш бошад, ҳамонанда чанда мошинаш бошад, ҳамонанда чанда хонаш бошад. хеле бананда яҳкаву ягона ҳай. худои шукр ки зиндагӣ карда гаштиам, хурсанд. айнан ман соҳиби 4 фарзанд. ҳозир соҳиби 4 фарзанд аз якуму дуюм оилам гирӣ мекард. ҳамаш зери назорати худатон? бо шумо ё ин ки бо модараш? ду нафарашон бо модараш, лекин ҳамаи таъминота ҳамаша нею, мақсад хонданаш, расходҳои мисол ягон чӣ шояд агар мақсад ёрдам мекунем. хуб, махсусан барои анамун ду фарзандатон ки бо модараш аст, дар як моҳ чанд маротиба вақт ҷудо мекунед? инро ман ҳозир тақрибан гуфта наметавонам, лекин ҳар як таътилое ки мешавад мактабе, ҳар як таътил шавад омада мақсад хони мананда зиндагӣ мекунанд ва аз сабабе ки як чиз дуруст қайд кунтон шояд инҷо ҳозир комментариҳо мисол вақт ҷудо мекунад намекунад, не, аз сабабе ки ман духтарбача калонкаросиам аз якум оилам, духтарбача. ман намехоҳам ки мисол духтар дуҷоя сеҷоя шавад. маънои гапро фаҳмидида? мақсад ҷиҳати тарбиявиш ба. барои ҳамин ин агар ваяш хабар гирифтан ваяш чи ягон муаммош нест, лекин ман мехоҳам ки мақсад тарбия якта ҷоя дуруст гирад. барое ки духтар ин чизи нозук аст. тарбияи духтар ин хеле вазбин аст. якум мақсад пеш ин чизро намедонистем, айнан ки ҳозир ҳамин чиз сари мо фуромдагӣ, ҳамин чизро ба фикрам ҳама духтардорон мефаҳманд. ҳама падарон ин чизро дарк мекунад ки ҳозири замонаи дида ҳама кӯшиш мекунад ки духтараши дигар хеле тарбия кунад. ҳозир аз ҳамин 4 фарзанде ки шумо доред чандташон духтар ё чандташон духтар? 8 духтар. 4 кухни гарнитур. 4 давай. Полни набод. Ӯ хаёланда Маҳмудхон. Осон не. Маҳмудхон. Ай. худо ман ризқаша метия. Илоҳи милоҳим ҳар рӯз мен ҳоҷи Абдулазиз бегон та шиноси омам гуфтам. арзон када ти. баъдеми ҳама навистиян тилочо. я бо бид инҷа хай набори наофта. реклама када буравӣ чуд. фарохҷонако дар як мусоҳибатон гуфтед ки аз падар ёш мондед. аммо тамошо кардам, борҳо тамошо кардам, ман шахсан ҳамчун бинанда нафаҳмидам ки ёш мондед ба он хотире ки аз ин олам рафтанд ё ба он хотире ки аз модаратон ҷудо шуданд? аз олам рафтам. аз олам рафтанд. шумо ҳамин таҳқиқтон ганда зӯрде номаълум кида мақсад серано даром досиде илтимос мекунам ки хай баъзи саволҳои ҳамин ва ин беҳтар ба фикри ман ман намехоҳам сахт ҳамин чуқур наравем. агар имконият бошад, агар оиди фаъолиятам бошад, агар маҳраман қабул. дар бораи модаратонам чизе напурсам? напурсид беҳтар. майлаш. фарохҷонако ҳаракат мекунем ки суҳбати имрӯзамон мувофиқи табу завқи шумо бошад. ҳа хуб. ромонча дар кор не? буромад мен. агар мушоҳида карда бошед дар суҳбати мо
ононе бисёр меҳмон мешаванд ки дард доранд. ононе меҳмон чунки шумо ҳар рӯз ҳамин ханда када мегардед. ман медонам ки ҳозир ҳамин фикр мекунад ҳамин Фаррухан ягон проблемаш бошад фақат ҳам механдона мегардад. лекин Фаррух ҳам инсон. давом метем. давом тим беҳтар. ҳа хуб. ҳамин ҳаёти шумо, зиндагии шумо имрӯз фақат Инстаграм. дуруст? маҳсулоти шумо фақат дар Инстаграм. Фаррух ҷонако агар рафту ҳамин мабодо касе чизе гуфта наметавонад ҳамин дар Тоҷикистон ҳамин Инстаграм маҳкам шавад, агар чӣ кор мекунед? ман ин чиза бисёр фикр мекунам. ягон кор хай гуфти гапо беҳикмат намешавад. территорияи умра сахт шуд, Инстаграм гузаштем. Инстаграм маҳкам шавад. хай ягон бо дигараш мегузарем. агар ки мақсад дар ҳақиқат мухлисои ашадӣ бошанд, агар Инстаграм яктани ман маҳкам намешуда ки ё ҳама маҳкам мешавад. ҳамунҷо мақсад ҳамаам ягон ҷои вайба мегузарад ки дар онҷо моам кӯшиш кунем ки аз ин саҳифа гузашта фаъолиятамо идома диҳем. ютуб камага анҷо Маҳмудхон аро ҳеч ки нагуфтааст. ҳамун гаштан гирифто Инстаграм ба ютуб зеп тамондagi ютуб ба инҷо мебито. монито барнома ман рафта. хай шӯхӣ мекунем. мо кӯшиш кунем ки агар ин сомона маҳкам шавад, дигар намуди сомона инаш маҳкам шавад, инаш ба ҳамеша бо мухлисо бошем. хай илоҳим ки ҳамаш сахт нашавад. ҳамин ютуб монад шуд. не якун ман дар назар дорам ки агар ҳамаш сахт шавад, агар чандин аз эҷодкорҳо бекор мемонад. ғум мекунем ди ҳама ягон ҷо вақту соата гуфта. як рӯз бо як нафар суҳбати паси кадрӣ доштем. ҳамин гап дар бораи блогерӣ рафту гуфтанд ки ин блогерӣ касб не гуфтанд. ҳамин блогерӣ оянда надорад гуфтанд. мана мо ҳамин эксперти ҳамин соҳа ва савол тем, шумо ки мутахассиси ҳамин соҳа, ҳамин блогерии мо касб гуфта метавонем то кадом андоза ҳамин оянда дорад? албатта блогерира касб гуфта метавонем. ин фикри шахси ман аст. ман заявление официальне ки ростиам не. ин фикри шахси ман аст, барое ки гӯем ки ман якумаш ҳамин чиз ба шавқам ҳаст. ва ҳамин чиз ки медонед вақте ки коре ки ҳам дӯст медориду ҳам ягон шавқи ҳамун чиз коратон ки агар як хел бошад, агар хел мақсад и приятно и полезно гуфти рӯзҳо ҳамин чиза агар гӯй мегарде, мақсад ки шумоям ҳамин соҳа ва шавқатон ҳаст. агар ки ҳамин соҳа ки шумо оилатонро хӯронда тонед, ин бо беҳтарин. яъне ки шумо фикратон рафта ягон ҷо хоҳам нохоҳам кор намекунед. торе аст. касе маҷбур накард. ин ба фикрам чизи беҳтарин аст. агар лекин бояз мегӯям ки дуруст бурда тонистан аст. не ин ки ҳар хел буромада ҳар хел чизо ё хайп қапму вай гиран гуфта корҳои пасту вай кардан, ин чиз эб нест. ин чиза гӯед ояндаш нест. барои чӣ? барое ки мисол гӯем ягон қилиқ мекунад, як бор хайпа меқапад, ду бор меқапад, сеюм бор одамово ин чиз интерес надорад. ҳамун дия тамом. хере ки як бор ангас мекунад, дига авозаша дига ки наметавонад ангасаш як хел баромада мегирад. як бор гӯш карде, ду бор гӯш карде, аллакай барои шумо ҳамин чиз уже писанд нест. барои ҳамин як кор кардан дар кор ки мисол ҳамун чиз ояндадор бошад. ҳар як коре ки гӯед ки ояндаш ҳастми нестми, ин аз худатон вобаста. то чанд солагитона блогерӣ мекунед? пир шавед? се буромда нема. мақсад сину сол калонтар шавад, ҳамин корҳои имрӯза, нақшҳои имрӯза, образҳои имрӯза мезебад ме? ина худои худаш медонад. якумеш ин ки то кие то ҷое мерафтаги омоя. дуюмеш ин ки образу нақшҳое ки ман айни ҳол бозӣ каросиям, ман барои худам ягон ҷои айбаша намебинам. барое ки ман ягон роли занака боз кардосиким не. роли ягон гӯем хай ягон роли безеба бозӣ кардосиким не. мо ҳаҷнигор, мо санъаткор, мо
роли мисол гӯем падар, фарзанд, мисол ягон алкаш ё ягон чизе вақте ки бозӣ мекунем, ин яъне ки на маънои онро дорад ки шумо ин чиза ёд гиред. Шумо баъзе кас ҳамин ҳолатанда бошад бенат шарм дорад худаша. Яъне ки ина ҷиҳатша ҷои тарбиявӣ дидан дар кор. На ин ки ҷои фақат вай аз даври кӯна ҳаҷнигорои мо ҳаҷва хеле нишон медоданд. Бо воситаи анамин камбудиҳо барои чӣ даври пеш ҳамин чиза дуруст қабул мекарданд, ҳозир бошад баъзе касон мегӯянд ки шумо мисол пропагандаи алкаша пропаганда каросед. Мебахшед ки чандта кинои боевикҳо ҳаст. Киноҳои тоҷикфилме ҳаст ки мақсад дар он ҷо мисол як киса медузад, як киса мекушад, як киса. Ин пропаганда не ку? Ин яъно ки агар шумо кинои то охириша бинед, яъне ки ҳар якта кори кардагӣ, ҳар якта одаме ягон ҷиноят кардагӣ ҷазоша мегирад. Ҳамин дуруст аст мақсад? Дуруст. Моям вақте ки мо ҳамин чиза бо воситаи ҳаҷ нишон медиҳем, одамо бояд ки дарк кунад ин чиза, на ин ки гӯяд ки ин пропагандаи ин карос, ин ташвиқот буд дост гуфта мақсад. як саволи дигар ва дигар мавзӯъ мегузарем баъд. ҳамин нақшҳои имрӯзатон ба тақдири ояндаи фарзандонатон таъсир намекунад? Чунки ҳозир ман худатонам гуфтед ки худо ба шукр ки ҳар чорашонам духтар ва бояд фурсат фаро расад ки онҳо хонаи бахту саодатшон бояд раванд. Менталитети мои худатон медонед ки падараш кӣ, модараш кӣ, падараш чӣ кора. Ин насиб аст. Насиб ки манда бошад, чинда бошад, ҳамин ба фикри ман набояд таъсир кунад. Барое ки ман ягон кори паст кардосагим не, барое ягон кори гадоӣ кардосагим не. Баъзе кисо хеле ки навор бибаромад гадоӣ мекунаду хонашанда дута хона, дута мошин аст. Ин ҳаёт чӣ ба дар кор? Ин хел гузарондан. ҳолон ки ҳамун биям духтараша ягон кас додагӣ. фаҳмо. Агар вобаста ба образҳои шумо ҳарф занем, шояд ин фикри ман бошад, ҳамин вақтҳои охир образҳо тараф якранга шудосигиш немед? Чунки ман чанд наворатонро тамошо кардам, образи маст ё ин ки бомуш. Чунки албатта дуруст, мо иқрор ҳастем ки шумо зӯр бозӣ мекунед. Образа гӯидагар ва образ яъне ки ин як намуди саҳнаҳои мо ки ҳамчун сериал бо ин ҳаст ку? Ҳамун бой рафта истодааст. Яъне ки ё ин ки шумо дар ягон ҷош саҳначаҳое ки шӯхиҳои такрорие дидедме? Образ ҳамун бошад. Образ ин чиз якта чиза мегӯям. Образу саҳначая ҳеҷ вақт якта кардан дар кор не. Яъне ки мешад моментое ки вақте ки мо саҳна нависӣ медароем, ҳамин образба мо як рӯз дароз кор мекунем, ду рӯз кор мекунем, чанд шӯхиҳое менависем. Образ ҳаст, лекин шӯхӣ, саҳнача, ҳодиса дигар чиз вай. ҳамин бо гузашти вақтҳо ман ягон соли охир ман мушоҳида мекунам, ҳамин атрофи шумо круг мегӯянд ку, ҳамин круги шумоги эҷодкоро тамоман дигар шудагиам. Мақсад ҳамин солҳои пеш ҳамроҳи шумо Баҳром Валиев буданд ва боз ҳамсолони худатон буданд. Имрӯз фақат ҳамин шогирдои худатона? Акнун мақсад ман бо ваҳо дӯстим ҳаст. Алоқаи телефонӣ мақсад гап зада месем, пурсида месем, ош мехӯрем ҳар моҳ мисол. Ягон хел ҷои ваяш нест. Мақсад ки аз сабаби ки бачаҳои территория на ҳама блогер шуданд. Ҳамон вақто, вақте ки манам сар кардам. Баъзеҳошон ба қарибӣ сар карданд, баъзеҳошон мақсад блогерию не ки дигар соҳанда сале. Баъзеҳошон умуман сар накарданд. Баъзеҳошон умуман сар накарданд. Мақсад ин роҳа надиданд, дигар роҳ барафтанд мақсад. ҳозир ҳамин шумо ба шогирдонатон чиро омӯзонда истодед? Дар ҳоле ки мисол дар Тоҷикистон мактаби ҳаҷв нест, ягон курсҳои ҳаҷвӣ нест. Ҳамин шумо чия ҳамин нақшофария, кадр ба ҳамин чиза омӯзон достедми ё ягон сиру асрори дигар доред? Чия омӯзон достед ҳозир? Ҳама чизе ки ман барои худам гирифтам, омӯхтам ё ин ки ақлам мерад ҳамин чиза ман омӯхтосам шогирдонам. Барои ки менависанд худошон ако шогирдӣ гирид вай эсо. Мақсад ман аввал ҳама чизаша мепурсам. Падару модараш ки ҳар як чиз суҳбат кардаги ман. Ки мақсад шумо ҳозир фаҳмида истодатона фарзандатон кадом соҳа рафтост, кадом раҳ ба рафтост. Мақсад ҳама ҳамин чиза ман розигиҳошонро гифта
اگر همین چیز باشد مقصد بچه به منم همین ساحل میرد به منم همین ساحل میرد مقصدی من خیلی من گرفتنیم همین که اقلا من تانستنم راهی درست براز کنم اون راهی که من خودم هم یاد گرفتگی همین ҳозир чанд нафар шогирдонатон? اعضای گروهی ما 10 نفر 10 нафар. ҳамашон вазифаи худашонро доранд. همه وظیفه خودشون دارن همه کار خودشون کرده میستن مقصد اپس ما هست مقصد همینجا همه در برو میکنه جایی که مقصد جاشون باشد که درآمده همشون ایده فکرشون نگه اگر این خوب نیست که 10 تا بچه اگه اونجا عباره گردی کرده گشته نشه моҳона маош мегиранд هر خیل ё ин ки аз як реклама тақсим мешавад? از رکلام تقسیم میشد هر یک صحنه چی که ما حاضر مونداسیم یکمش این که ما این چیز ماسوی که داشتیم صحنه چیه یک نمود یک گویم برای خدا ما مینی کیناچه با این که داشتیم به غیر از آن خیلی اونجا رصدخودهای صرفی مبلغی خودش هست کنکورنسی شدن بعد صفت پیدا میشه طوری است وقتی که کنکورنسی میشه صفت مثلا ما خیال ما از همین سال علاقه وای کردیم که مقصد صحنه چما همش خیلی کوته نیو درست‌تر میکنیم و یک برای این فکری من اینترس نمیکنیم خند آور میکنیم آدم یک نمودی کم کیناچه با این یک پیاله چایشه دیده به حضور تماشا کنند блогерои душанбе гуфта наметавонам дар хуҷанд рақобатчӣ доред? конкуренсия нест. яъне ки ин маънои онро ҳозир дар вилоят зӯра шумо. نه ما همین عموما گویدگر کلمه زورش من گفتن رو گنده میبینم تا حتی که روسی و یا это последняя буква в алфавите нужно говорить мы мо яъне ки зӯра шумҳо. моҳо не عموما هر یک блогер سایه خودش بذار هر یک блогер منم زورش هست کنم این دنیانده من زور میفتگی نیست برای که یک تای زور گفت اول زورش پیدا میشه برای این زور گفته نمیتونم این چیز مخلص و خداشان برای خودشان دانستنشان در کار من به عین حال این ساحه من زور بودن یا وای زور بودن من به ضروریت نیست من به مهم وقتی که من کوچو میگردم کوچنده یا یک کس منو میبیند هم تو گفت که فرق جان صحنه چای که راستان بهترین ما پسند این چیز ما بسیار برای خودم هم دوشنبه و هم خوجنبه هم رهروبه با مهمش میدونید چی آدمای کلانسال شوندگی افتخاری من این چیز بکی من مثال تونستم یک آدمی خودم کلان بسیار مستفید باشد آدمی کلانسال باشد یعنی که من تونستم همون انسان یک لبش به تبسم آورده تونم کی و آدم من کوچه دیده شما نه یعنی که صحنه چیتون همه پسند گفته من همین فخرونم اما برنامه همه خیلی کردن در کار که در حقیقت اویلوی تماشا کرده شد یکش شرم نداره чанде пеш як ролики шумо буромад аммо бо гузашти чанд соат бошад пок карда шуд яъне гирифта шуд ва пагаш бошад бо иштироки Гулбаҳор Ғафорова. ба ҷои Гулбаҳор Ғафорова яке аз футблогерои шинохта ҷизбиз будана. агар мабоду моя тамошо кунанд агар ҳозир мо сабабаш аз Фаррухҷон чаро пок карда шуд? در حقیقت این ویدیو پرافت افتیم این ویدیو یکمین ویدیو بود که در 11 ساعت 1.7 میلیون پرسمات رو زیاده از 70 چند می یا 170,000 یعنی که روی میکنن که پدیلیتسه میگن اینو خلق شدگی بود 100,000 اضافه لایک گرفتگی بود یکی از سبب یک نافهمی شد که پراستش پره نگفته نمی نافهمی байни шумо ву ҳамон иштирокчӣ иштирокчиҳо همه خیلی اشتراکچی ها بعد ما به پاک کردیم و آخرش رو یعنی که اثر به نوار گرفتیم حاضر لیکن باز همون ویدیو یا 2 یا 4 میلیون پرسمات رو گرفتگی حالا که باید تکرار باشد یعنی که خیلی اکون گفت راستش میشد همین حادثه های میشد که مقصد نافهمی میشد нофаҳмӣ чӣ خیلی مقصد молиявӣ буд мебодо
финансовый не. Чӣ проблема? проблема буде که من وای چیز نگم بهتر ماش برای که من وای проблема خودم هم درست نمیدونم گپ راستش خب این اولین نوار شما بودن با جیزبیز. اولین و آخرینش یا اینکه حالی با میشد؟ نه شاید با میشد چه نه ما وای که یک وقت جنگ بکردیم ما نه پروسته که یک حادثه شد ولی من گفتم ممکنه بخشی زیاد نه ما حقوقی مجبور کردن نداریم. وظیفه ما فقط پیشنهادی سوال است. مجبور به محمود خان آورد دوشنبه پلیس میبرید که رسالت ما وظیفه ما فقط پیشنهادی سوال است. به این خاطر بینندگان ما یکی نگوید که بر بی جواب گفته نتونستید همون سوال به نگویتون. وظیفه ما فقط پیشنهادی سوال است. جواب میدهد یا نمیدهد این وظیفه مهمان است. مهمان حقوق دارد که به یگان سوالی ما جواب ندهد. هر سوالی که معقولش نمیشه درست. آخه یگان تا سوال جواب ندیم یک دو ساعت هم تو میشیم با همین برنامه با آخر رسید تشکری زیاد ادامه به همین هم حق دارید نه مثلا همچون یکی خیلی من یک تا چیزی میگم که نمیدونم چرا این آدما بسیاری میخوان چقور درآمد حیاتی مثال هر یک تا مثال ویاشونه فهمانه لیکن به فکری من این چیز خطا است این فکری شخصی من است مثلا یگان کس ممکن خفه نشه تا امانو آینده بیام مثال التماس که همین محمود خان احراری همین خیلی سوالا که ذکر نکنید در حقیقت بعضی کس میخواد که حیات شخصیش برای عامه نشانه دهد برای که وای همین خیلی است محمود خان احراری میپرسن وای جواب نمیدهد با شما مینستان که مثال دانم ندانم نتونستی نشد برای همین درست فهمیدن التماس سلامت باشید. چند نوارتون با امید پرسایوی هم بوده؟ وقتی آخر نمیبینیم وقت نشد اسمی یا اینکه شرطنامه نشد پایان نه اینجا باور کنید نوارگیری منو امید پرسایوی به یگان خیلی مبلغ گذاری یک دیگه را آماده مقصد همچون بلوگر با بلوگر کلابوراسیون میگن که ما نوار گرفتیم اصلا که ما این چیز رو از نقشه پیش داشتیم فرصت نمیشد اصلا که وای کسام سرکار منم مقصد کارهای خودم که همه خیلی شد که دو تا سه تا نوار گرفتیم خطا نکنم همونم وقت یافتیم و یک علاجی شد که مقصد وقت یافتیم و نوار گرفتیم همینم با سراسیمگی بود مقصد که حسابی وای کس سفرنده من دوشنبه میرم من دوشنبه برام وای کس میبیان حسابی همین نه اینکه حسابی اگه مبلغ گذاری یا این چیز سبب نه و من میگم که امید پرسایوی در حقیقت یک بیزنس لیدی بهترین در حقیقت دختری که دلش کشاد خیلی یگان فکری ویش نیست خیلی به فکرم همراه من یکمین بار بود که سایه حجبه همچون برآمد کردم به فکری من اگر خطا نکنم اومن پیش از نوارگیری همین تاریخی چند ساله دوستی دارید با امیده؟ با امید پرسایوی هم ما پیشتر با تیتار یومر شناس بودیم مقصد پیشتر شناس بودیم و همه خیلی شد که در یک صحبت ما شخ کده و یکسان گفتن که اگه ویدیو سازی می همراه گفتن منم گفتم بید میسازیم اگه جای معماش نیست مقصد همکاری دیگری ما این شرکت ساختمانی جهان ساختمان است. اگر شما خانه های زیبا و با صفت و استوار رو خواهید ما به شما شرکت ساختمانی جهان ساختمان را توصیه میدیم. فراموش نکنید اگر شما از این شرکت 3 خانه خریداری کنید 4مش به شما رایگان داده می شود. فراشونکا حاضر اصلا بلوگری قیمت خودتونه؟ نه چه؟ از شما قیمت هست می؟ بسیار کی؟ ما همه نامش نگم چه بسیار ایکا بسیار ممکن شما معلوماتتون نیست تو بسیار همین یک تا ستوریستون چقدر پرسموتر یعنی از نظر گذرانی می شود؟ مکسیمالی چه گوید ما با؟ 103,000 103,000 اصلا زیاد داری کمش؟ 30,000 مقصد همین الگوریتم اینستاگرام ستوریزش فهمیده نتونستم یعنی که آموخته نتونستم لیکن من برای خودم یک
همه معماها و با اندام که خلاصه با اندام که چوب استوریز همه خیلی عصبه که بسیاری ها از گیو به اشتراک میکنن وقتی که گیو به اشتراک میکنن هزارها نفر به پس میمونن شما دیدن آسانه اونجا دویم فکت این بعضی مومنت میشد که بعضی جاها و اینترنت میستمی هم تو گم میشد سویاز کنده میشد حساب همین هم این فکت بازی میکنند шумо ба албатта суханотонро шубҳамон несту майлаш меябуро бинем ки ҳозира стористон чанд қадар просмотр шудааст ман ҳозир телефон ҳамроҳашон хушбахтона این ماهش خب 79 75 72 من حاضر وای گفتگیم بفهمم وای من اینجا نمیکنم یا 130 130,000 130 زیاده از 130,000 130,000 لازم به 41000 ҳозир ба 41,000 чанд соат пеш مابین 21 ساعت به 21 соат انا کو حاضر اینجا یک تا چیز هست سونی استوریز محمود خان اگر که هر روز کنی بکن مونیدگه اخوات طرف پاس میشه برای این من میدونم که یک روز عادی دادن دکو дар як ҳафта як рӯз ақаллан ها برای که من همین چیز میدونم که هم تو همین روز یک روز استوریز نکردم پگهش به اگر استوریز پارتون مثلا گنده پراسموتری زور میگیرم این شاید عصبی که مثال مقصد ها استوریز با همه میسد کو بولنده همین момент به استوریز ناو ایستاد پاتو دیابر با اثر پیدا شده دیگر شاید همونجا مخلصو میبینم зиёда аз 585,000 агар обуначии шумо хато накунам 585 буд 585,000 585 чанд маротиба ба гивҳо сарпараст шудаед عصبی که این حاضر سایم استرنجکی ما میباشد اینستاگرام به دو بار من گیو به اشتراک کردم ҳамин бо ҳамин саҳифа ها وقتی که نو صفحه ام رو شدم همون وقت انده як страничкатона намедонам яктии дигараш ба хабарам ҳаст я бор дида будам ё шунида будам ки ҳамин блок шудагини чӣ шуд یکم استرنجکم چخیلی که شما گفتم ساچو رفته من دانم ندانم که شده بودم اکو وای وقت من دو اکاونت نی زشیته یو ایخی چیزاشو نمیدانستم مقصد و من پاچته که شده بودم وقتی که پاندمی میشد همون وقتانده ظلم کنی بسیار شده برای که خاکران خونشنده هیچ کارش نیست کو اول پاچتم ظلم میکنند میبیند که پاچتم اینستاگرام های وقتی که میدارد اینستاگرام 40,000 پادپیچ کمی 47,000 بود همون وقتانده لیکن 47,000 بود و اکتیوی استرنجکه گنده زور بود خود پرمو افیر به درام اگر 3-4 هزار آدم درآمدگی بود برای که امجانده اسکرین شاتاش اسکرینی ویدیو بود اونجا ما عصبی که همه پاندمی خوانندش است پرمو افیر که اگه باتل میکردیم وای میکردیم برای که آدما تماشا کنند این همون وقتانده وای اکتیوش زور بود و همونجا یک ترک ظلم میکند وای من بعدی وای من دیگه اکانت که وای اکانتم به درام وای ترک پرمو افیر کرده سیگرت کشیده اکانتی فروشی پیش دسته اونجا همه مخلصا خیلی هر خیلی گپا و اسو همونجا هم سالی زخ شده بودم که بعد از اون دویم بار شدم اینستاگرام دویم بار شدم که نمیدونم سبب در چی شد نه من همین چیز رو نفهمیدم یک صفحه بدنی کلان شد که یعنی تمام اعضایان همین وای تریتوری یومره یک بلاک شدم به درام خود اینستاگرام بلاک کرد هر چنده که کوشش کرده مثال نام ما نوشتیم فامیل ما نوشتیم نمره دادگیش صورت گرفته پرافتیم وای کریم اون تو کریم اون تو کریم این تو کریم فرقش نه بفایده نه گفت بیفایده شد بعد همین به سیم صفحه اینستاگرام کشیدیم همین خیلی نقص شدگی هازه پیش خیلی نبود پیش اینستاگرام با کیم خواهد بدرمند فاروق که فقط همین خود اینستاگرام کدی ҳозир زندگی پیش برده میشه نه میشد مهنت کنید میشد ҳозир якта сториз харим агар аз шумо чанд пул ака شما بپول не ман ба бепулу мананда бо ёру дӯстои дигарам ҳаянд ما یک نرخه میگوییم ما савдо мешавад ای محمود خان سودا اوسو ایستاد خیش بازی میشد باور کنید ما همون به بعضی وقت خیلی
مجبور میشیم بیپولم کنیم و این چیزه گپ راستش عصبی که یک نرخ میگوید اینش میبرد ارزان کن اینش میبرد ارزان کن آخر بگن تقای خودت امکی خودت تلفن کنند چاک داستی تو این شناس میگوید این دوای یحت رکلام کن ما وای کنم یگان خواهی نکن تمام دوای تو تحپی تو که میموند زی میگوید بسیار میشد همین خیالات. کو خیش توارای اویش به این چیز هم تو کو مثال گل بار بچاند باز کنم به پول بازی مونن دیگه راد به پول بازی مونن کو همه اینجا وای کو بیکار خوجه بلاگرای بیکار خوجه هم به این خودی توی روی ما باینده دو دهنگ هم میزنی تمامی همین به همین می خی اکنون حیات زور توی روی گفتم و شما توی روی پارت نه؟ امروز چند سال هستی؟ 3 سال می 4 سال میشه سالهای پیش خاطرم هست می آمدید ما شما اعلام میکردیم صحنه و حاضر چند سال با اعلام نکردیم مبلغی توی کمی کردیم یا اینکه نه ما اکنون معمول خان خیلی که گفتم پیش یکم درجه تریتوری عمره بود دیگه کارو دیگر وقت بود حاضر من جای اول همین اینستاگرام ماندگی صفحه ماندگی همین ساهم ماندگی تمام من دیگه مثلا خلاصه اومدم که دیگه اپش هیچی نمیدوام دعوت شدم به توی نمیروی نه برای که در حقیقت من حاضر محمود خان گپ راستش گفتی گپاش پدابی وقت و ساعت که طوری نمی بیاد شما یک سوال بعضی بلاگرای جایزه دید همونجا گفتید که این صحنه دوزی و این صحنه دوزی گفته شما یک سوال حاضر ماهای آخر همین یگان تا صحنه چی من دوزیش یافتاسید میشم اگر آشکارا گویم یک تا ابرزتون دیدم که و ابرز من با یک بار میگم ابرز محمود خان دنیادا چند تا نوتا هست هفته چند تا موسیقی هست بیشمار یعنی که اگر که حاضر همون هفته نوتا سود بتیاد همه موسیقی کپی حساب میشد نه مثال من توصیه ده یعنی که این گپی شما هم همین چیز یعنی که گپی مخلصا هم همین چیز این دوزی ابرز این ابرز هیچی نه اگر که وقتی که یک تا کینانده یک زن باز کند یک شوهر باز کند دیگه کینانده مگر زن و شوهر باز کردن ممکن نمی مثال لیکن شما میدان تو میگه ابرزی شما گفتید تو یعنی ازبک گفتید و ابرز کمدی کلاب و ازبک دوزدگی کمدی کلاب یک ابرزی استنداپی امریکا دوزدگی اكو نرویم چخور وسو نرویم برای چی برای اینکه اینا مخلصا نمیدونن مخلصا هستن که یعنی ازبک میبینن لیکن اصلا که ما حج نگار هستیم ما همه چیزی که حج کی وابستگی دارد ما میبینیم بسیار ازبکای صحنه‌اش یعنی ایران مثال اینا مخلصا نمیبینن لیکن همه چیز یعنی ما سالی وای کنجکاو وای کده نشدکار گفته نشدکار لیکن همون ابرز و اگر یگان شوخی هایی همون ازبک باشد من بگویید یعنی که ما ابرز گرفتیم خدا شکر ما ابرز عبودگیش یگان ریزاندگیم نه پس کده ما ابرز گرفتیم لیکن ما صحنه چه نمودی صحنه ما دیگر چیز کردیم شوخیاشو خدا ما کردیم مثال ده این چیز اگه ابرز این دزدی شده نمیتواند این فکری ما یک تا صحنه چه میبریم لیکن برای یک تا صحنه چه ما 3 روز آفیس نمیبرم روزش که همون جانده فکر خیال چاک کنیم لازم من اینجا میشد انا لازم خداش بیاد مثلا صحنه چه درباره توی باشد خداش رو میبینیم اگر اینش شود اینش مقصد همین پسی صحنه که آدمایی هم هست که مهنت میکنن کماندی مونده کادر نمو پسی کادر گیروی کتوری اساس ز کادرم یعنی که واها ارگانیزاتورو که جای تشکیل میکند چیز تشکیل میکند من حاضر برای مثال صحنه‌ام ساختم من حاضر کوشش کردم که یگان چیز اکنام نکنم یا وای نکنم بیا هم تو همینجا مثال همینجا هم تو ویدیومای کنیم میشه نه ما محمود خان یک صحنه چی که اگر دیدگی باشید فبر کرده بودیم پشت به اینه که وای میدونید لکات 3 تا جا نوار گفتگی 3 تا جا ما این جای قیراقوم بستان خوجان
охир чойрухдариён ёфтем. ҳамун локатсие ки ба мо лозим. Хеле ки шумо кофта зебан инҷа табиата гифтед барои мухлисова зӯр биёд, ба роҳат тамошо кунанд гуфта. Моям ҳамин чиз саҳна нақш шаваду ҳамин дилангимо боин шавад гуфта. Мақсад моям мерим де чойрух биям мерим, сёмка ба диги ҷо биям мерим. шумо нигоҳатонанда гап калом ако. Нигоҳ кардастед ки одаме не бемалол нигоҳ кардан гиред. ҳаво претензия босони не нигоҳ кардан гиред. дӯстони азиз, ҳамкори барномаи мо ин толори мебелии Садаф аст. Ин толори мебели барои хонадони шумо ва барои хонадоршавии фарзандони шумо мебелҳои зебову босифату бароҳатро пешкаш мекунад. Агар шумо мебелҳои таъби дилатонро хоҳед, мо ба шумо толори мебелии Садафро тавсия медиҳем. Коҷон, Лабай. ман рости гап тӯйгар. یعنی که شما کیلین میکنید ها. کدام نمودی ذوق و تب باشد ما میبل داریم میبل برای مهمانخانه میبل برای خانه بچه ها میبل برای خانه خواب میبل برای آشخانه بچه‌ام اینا شما با بیاین با فکرم ایناش با عجایب‌تر. خیلی به شما معقول شد میپسند آمد نی؟ بسیار مخصوص شد. اساسش بچه‌ام با مخصوص شد. اپا جانی عزیز شما بیاید تشویشکک خانتان بر رفتن گیرید استاهای ما خودشان برده رسانده باز نصب کرده میتین رحمت سلامت کجا؟ باشید سلامت باشید مغازه میبلی صدف عالم صفتی اعلا و نرخ‌های دسترس مرحمت نمایید عزیزان барои як ролики шумо аз ҳама маблағи зиёд чанд қадар маблағ сарф шудааст аз ҷониби ҳамин гурӯҳи шумо? қариб 8000. 8000 сомон. 8000 сомон. ин харҷе ки ман барои видеоролика сёмка кара мепартоед ку мана тамоми харҷаш 8000 сомон шуд. ҳозир наворгириву танзим кардан тавассути телефона ё ин ки камера? ҳар хел. баъзе вақт камера, баъзе вақт телефон мешавад. сета оператор аст. мо якбор аз сета локатсия мегирем. се ракурс. се ракурс. барое ки саҳнаҳо бисёр ва мо агар кашола кунем рӯз мешавад. баъзе ҷоба техника истифода мебарем, баъзе ҷоба актёрро истифода мебарем. мақсад ҳар як актёр пули худаше, маблағи худаше мегирад. ва гурӯҳи корӣ ҳаст ки онҷо кор мекунад. ҳар як кас маблағаше мегирад. маблағи зиёдаша майли напурсем, ҳамин маблағи камтаринаш як нафаре ки вақташа сарф кард барои таҳия шудани як ролики ҳамин гурӯҳи шумо, як нафараш як нафар аммо маблағи камтарин чанд пул мегирад? 800 сомон. 800 сомон. новбаста дорем ки чанд рӯз давом мекунад барои ҳамун навор ё ин ки як рӯзаш 800 сомон? не барои ҳамун як ролик чанд рӯз давом мекунад номаълум. мани мисол индиска гирифтем 3 рӯз ба навор гирифтем. ки ҳамон пули ҳамин якта мақсад ролик ба ҳисоб мешавад. яке агар актёрои ягон театр ягон ҷо истифода барид ва он сали дигар хел ва он сразу алкай мақсад нархунаво дигар. дар чанд ролики шумо пайҳам мо чеҳраи Гулбахор Ғафуроваро дида истодем. он нафарам аъзои гурӯҳатон шудандми ё ин ки вақтинча чӣ хел? не ваёям аъзои гурӯҳа мо ваё ки дӯсти наздик аз даври пештаре. мақсад аз даври пеш равбиёи худорамти моданам рафта меомаданд. мақсад мо оилавиям худомоям ҳамчун дӯсту рафиқи наздик. ҳар як саҳнава асаб вайрон мешавад ки ин ногуфтаниде ако ин чиза ҳамаша мухлисонам бина баъдашон сони лайк мондан ба ҳамиш ҳар медоранд ё эб намебинанд. ҳолон ки мисол мо барномаи чанд соат десиз барномаи сабт каросим инҷо биям мисол стоп якбор элиш кунем батаре элиш кунем вай кунем ҳаминам барномаи ҳоло мебинам мумкин лайк мони ошом хушошон бина биёд. мисол барои ҳамин кӯмак кунитон дастгирӣ кунитон агар ҳамин барнома писанд бошад агар шумо вай якта лайка зер кунитон аз шумо ҳеҷ камбудӣ намерад лекин созандагони ҳамин барнома як хурсандӣ табассум як мотиватсия пайдо мешавад ки энергия пайдо мешавад ки мо
боз ҳам кор кунем, боз ҳам шуморо хурсанд кунем, боз ҳам Маҳмудхон яъне барномаҳои навбанава барои шумо таҳия кунам. саломат ҷон. Фарзон ака, ҳамин аъзои гурӯҳи шумо фақат бо шумоён ҳаққу ҳуқуқи ролик сохтан доранд ё ки дигар гурӯҳҳо ҳам як рафта биён ҳаққу ҳуқуқ доранд? Не, ҳаққу ҳуқуқ надорам. Надоранд? Не, ман сабабиша мегӯям чӯба. Соҳӣ монда, вақте ки шумо баччӣ мегириду, рағ рафтана ёд метид, адасаш қебда, хескуния ёд метид. ҳамин вақт ба дигар кас пайдо мешавад ки адасаш гифта мебарафтагӣ мешавад. Тайёр, чизи тайёре, мақсад шумо калон каред, мегирад, меравад. Ман ҳамчун кӯдак мисол овардосям ва нимкора бо мобайни рава истифода мебараду мепартод. ҳамин чиз шудагӣ ваи манба, таҷриби манба шудагӣ нисбати шогирдон мехекараги омдагӣ ва хай пул зарур эҳсос ва ман пул ваъда кардагӣ. Ҳа майлаш рав. Лекин барои худат дон ки мақсад странички худат, саҳифи худат бикор кунӣ беҳтар. Фардо худат ба хуҷаи мешӣ. Ягон кас ту инҷо коргар мери уфтагӣ, мисол вай кардагӣ, рафтагӣ, кор кардагӣ, фаҳмидагӣ, бо гашта омдагӣ, мисол да. қабул шудагӣ ми гашта омадам? Ма аку мақсад бо қабул шудагӣ ягон хел муаммои ваяш нест. Лекин баъд аз ки якта дута дарс шудагӣ ман дигарош гуфтагӣ. Инаш уже охирон вақте ки интихоб карӣ, пуштат гашми дига набиё уже дига. Мақсад ки Маҳмудхон худатон биям алам овар мешавад ин чиз ки вақте ки шумо ҳамиқа меҳнат мекунед, ҳамиқа вай мекунед, алам овар на ин ки ман аз ҳамин инҳо Маҳмудхон якташ агар ҳамин вай бошад буромда любой ман ҳамин интервю гӯд ки фарқу аман пул мегирад гӯд. Ман ягонташ пул намегирам. Ман ваҳова нагуфтиам ки мисол ман ба ҳарма маниқа пул мебиёрӣ, маниқа вай мекунӣ. Ягонти ман нагуфтиам. Мисол ё ин ки кори ман кардагӣ ман намегӯям. Мисол ин чизам намегӯям. Ман мехоҳам ки шояд ярӯз гуфти худатон пенсию бурому якташ омада ман ба ёрдам кунад. Якташ омада гӯяд ки хай мана шумо устод будед ҳамин соҳава, ҳамин соҳа боҳона ман дига чиз ки муваффақ шудам. Мисол ин сабаб шо нашмо ки ҳар якта кор ягон ҳикмати худаш ки мебаравад. Ман биям бисёр одамо огоҳ кардагӣ, одамои ҳатто калон ки Фарух ҳамиқа шогирд ғум кардоси барои худат дон ки ярӯз ваҳоям қаноташ кушода мешавад, парида мебаравад. Ман гуфтагӣ қабул, ман ин чиза медонам. Лекин чел парида мебаравад. Инаш муаммо. Агар ки гӯд ки ако раҳмат ҳамиқа вай кардагӣ тома ман мақсад худам фаъолиятима дига хе мебурдагӣ эҳсоси гӯд ман давом метиҳам. Лекин анимо аку аслан тоҷико вай ку ҷанг шуда сони ҷудо шудан дар кор ку. Ман хиёлам ҳамин чиз нашавад. Аз 3 нафар мо 10 нафар шудиму кам нашудим. байни шумо ва онҳо шартнома, яъне коғозу қалам фақат даҳонӣ? Фақат даҳонӣ. баъзе саҳначаҳое ки ҳаст образи коғозу қаламе бозӣ мекуниму, лекин ҳаётан ман ин чиз хушам не. Ман сухан ба бовар мунам, лавз ба агар бошад. хай набошад агар мегӯям ки хай лавзаш набудааст ҳеч не. ҳаёт ба чиқар хитогӣ кардем ки яктаем ба хитогӣ накунем. шумо ҳаёт ба зиндагӣ ва кору фаъолият ба ҳамаи механдонед. чунки коратон ҳамин, касбатон ҳамин ҳаёту зиндагӣ ва ягон кас ҳастме ки шумоям хандонад? Оилам, кӯдакон ба шумо энергия медиҳад, ба шумо барои зиндагӣ карданатон илҳом мебахшад. айни ҳол ҳамин чиз ба оилам. ишки аку ҳар як инсон ба вақте ки донад ки хонаш тинҷу ором кор карда метавонад. вақте ки оилатон нотинҷ, ягон хонатон ягон беморан, ягон кас бемор шудагӣ, шумо коранда лекин фикран хонур мешед. ин ба фикрам ҳар як касе ки оилаша дӯст медорад, фарзандаша дӯст медорад, ҳама ҳамихел уже хуши кор кардан намебиёд. барои ҳамин вақте ки оилатон ором бошад, кӯдакон хурсанд бошад, ҳамин хушбахтӣ неъмати бебаҳо манамин. раҳмати калон, ман
فکر میکنم که شما ذکر نکردیم ها. نه بهترین یکم بار نکی اینترویو کی اگه تو آزادانه ناز به راحت گپ زدیم در حقیقت جای بیرون به جای طبیعت بگیشتی که تونم بهترین شد در حقیقت یک دولان گذاشت گپ نیو نکی زر ما بینیاد پسند آمد رحمتوی کلان بحلی گروهی که از پسی کادر هستن ما مهنتوی شما میدونم که برای که از ما گپ میزنیم با خسته میریم شما حالا اینا هر چه مونتاژ میکنید تا میبریتون این جان چه گپ زنیم فارو البته خیلی شوخی میکنیم و هر یک شما عرضی سپاس به مخلصایی که حاضر وقتشون دریغ نداشته اگر ما تماشاگری باشم به هر یک شما عرضی سپاس التماس گپی منه اگر خیلی خطا نفهمیتون اگر اگر کم گپی پس می اگر سرگردگی باشم اگر عذر زیاد لیکن من اون چیزی که خودم فکر دارم فکری خودم گفتم من میدونم که اودیتوری شما انسان هایی که شوخی رو دوست میدارن و در زندگی و حیات شوخ طبیعت هستند نه شاید اونو گویند که فاروق جیزده اینجا رسو سیریوس گپ زدیتون رسو جدی گپ زدیتون شاید گویند اما ما خواستیم که مصاحبه امروزمون از مصاحبه های قبلی که فاروق سنگینوف داشتند کمی فرق کند و ما حرکت کردیم که سوال های نو سوال های دیگر و سوال های فرق کننده رو با فاروق سنگینوف پیشنهاد کنیم. در حقیقت این همه خیلی شد در حقیقت همه خیلی شد از من گفتم حاضر من میگم انکدوت گویید این گویید اصلا گرید اگر من انکدوت گویید چی نده مثال بگیم بعضی جا میرید انا میخوای اینترویو یک تا انکدوت گویید میگه گویا که پیشم یا پرمو افیر به پیش مخلصا نیلوف کی ممن میمونند من میگم که آخه صاحب ما فرق میکنه اجرا کننده نقش من دیگر چیز انکدوت گویک آدم دیگر چیز اینترویو گرفتن و یک چیز گفتن این یک گویم که دل خالی کردن است آدم یک سبکتر میشد شاید برای مفسرم که اگر شاید من گپی اگر ناجازدگی باشم بخشش میپرسم لیکن این همش هم تو فکری خودی من است. سلامت باشید بینندگان عزیز و ارجمند شما درخواست کردید ما تکلیف کردیم صحبت درستیم و منظوری شما نمودیم نمیدونم که پسند شما گردید یا نه بر صورت ما حرکت کردیم اگر چندان مقبولی شما نشده باشد در صحبت های دیگر حرکتمون رو دوچند و سه چند به راه میمونیم. تسلیت باشید خانه آباد باشید و با ما باشید. اون تو نداینده اینستاگرام انده حاضر همین خیلی شده که ادو وای داوری من خیلی کرایو کلامه مایدش